स्पीकर सर, आमी पळयता की गोंयांत व्हडलो मुद्दो आनी व्हडलो इश्यू जो आसा तो म्हादय बद्दल आसा आनी म्हादयचो इश्यू आमी प्रत्येक वेळार घेतला की म्हादय जो डायवर्जन आसा, कलसा बंदारा डायवर्जन आसा, हेच्या बाबतींत डिपार्टमेंटान कितें केलां? आमी जी कमिटी बसयल्ली आसा, जो हाऊस कमिटी बसयल्ली आसा, हाऊस कमिटीन आतां मिटिंगूच घेवंक ना, कितलो तेंपूच जालो. जेन्ना हाऊस कमिटी घेतलेली तेन्ना आमी डिमांड केल्लो की सायड इन्स्पेक्शन जो कलसा बंदरार जे डायवर्जन प्रोजेक्ट चल्ला थंय आमचे सायड इन्स्पेक्शन आसपाची गरज आसली, पण तें जाल्लें ना आनी आजून पर्यंत तेजेर क्लॅरिफिकेशन डिपार्टमेंटान दिवंक ना. ह्या विधानसभेन आमी सुरवातीक हें उलयल्लें. स्पीकर सर, आमी पळयता की 2012 ते 2025 पर्यंत म्हणजे टील डेट हांगा कितलोसो एक्सपेंडिचर जो सेफगार्ड ऑफ म्हादय म्हणटा कितलोसो एक्सपेंडिचर जो आसा तो जालो. तो एकोमोडेशन चार्जीस जावं, एअर फेअर चार्जीस, ट्रान्सपोर्टेशन चार्जीस, फूड चार्जीस, डॉक्युमेंटेशन, झेरॉक्स ऑफिस एक्सपेंडिचर, सो अशे खुबशे चार्जीस तो ऑलमोस्ट 9.06 करोड इतलो चार्ज जो आसा तो ह्या हितून केलो. तशेंच प्रोफेशनल फीज ऑफ एडवोकेट्स ₹6.76 करोड जाले. तो टोटल मेळोन पळयत जाल्यार ₹15.83 करोड इतलो एक्सपेंडिचर ह्या फक्त म्हादयच्या केसीचेर केलो. पण स्पीकर सर, एवरी टायम आमकां आयकोंक येता की हियरींग मेळना. हे फुडें तारीख पे तारीख फुडें दुखलीत आसा. हितून स्पीकर सर पॉलिटिक्स करपाची गरज ना, कित्याक प्रत्येक वेळा अशेंच जाल्लें आसा. आयज म्हादयचो जो इश्यू आसा ते आमकां वचोन पळोवपाक जाल्लो, आयज आजून पर्यंत आमकां व्हरकूच ना. कमिटी आमी आसा, कमिटीचो डिमांड आसलो की थंय सायट विजीट करची म्हणून. आमी प्रवाहाचेर रावता, प्रवाह आपणाक जाय तशें करता. सो स्पीकर सर, आमकां मिनिस्टराक विचारपाचें आसा, मुखेलमंत्र्याकूय विचारपाचें आसा की हेच्या बाबतींत डिपार्टमेंटान केलां कितें? अजून पर्यंत आमकां सायड इन्स्पेक्शन कित्याक दिवना? जी कमिटी आमीच डिमांड केल्ली, हांवेनूच डिमांड केल्ली, ती कमिटी फॉर्म जावन बसून मिटींग सारको टायम टू टायम जायना. ते कितें सद्याक चल्लां तें सारकें जायना. सो हेजेर क्लियरिफिकेशन जो म्हादय आमची आवय म्हणटा, ती म्हादय आमची आवय वाचोवपाक लागून डिपार्टमेंट करता कितें? कित्याक इतलो पयसो जो टॅक्स पेयर पयसो आसा तो स्पेंड जाल्लो आसा, आजून पर्यंत अशेंच सांगता की आजून पर्यंत आमकां डेट मेळना म्हणून. सो हेजी डेट केन्ना मेळटली आनी कितें जातलें तें सांगचें. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता म्हादयच्या बाबतींत आनीक जो एक रिपोर्ट येयलो जो म्हणजे एनआयएचो. एनआयए आसा गोंयांतूच, दोनापाल आसा वयर. आतां हेजो जो रिपोर्ट येयलो तो रिपोर्ट टोटल नेगेटीव आसलो, गोंया बद्दल नेगेटीव आसलो, की जे डायवर्जन जातलें ते गोंयांत चड इफेक्ट जावची ना. जो म्हादयचो डायवर्जन गोंयांत कांयच इफेक्ट चड जावची ना म्हणून सांगलें. स्पीकर सर, आतां गोंयांत चड इफेक्ट जावची ना म्हणटा पळय तेन्ना आमच्या डिपार्टमेंट जावं WR डिपार्टमेंट जावं आमचो मुखेलमंत्री हेंच्यांनी कितें हें केलो? कित्याक आमी जेन्ना आवाज केलो तेन्नाच खंय ना खंय उलोवपाक लागले. तेजे पयलीं कोणूच उलयना. आमकां थंय व्हरून प्रोटेस्ट व्हरचो पडलो. जे सायंटिस्ट थंय असो रिपोर्ट दिता विथआउट एनी एविडन्स, आयज कितलेशे सायंटिस्ट, गोंयचे सायंटिस्ट जावं गोंयचे एक्सपर्ट जे आसा तेंच्यांनी हांगा रिपोर्ट जावं तेंच्यांनी रिसर्च केल्ली आसा, डिपार्टमेंटान रिसर्च केल्ली आसा. सो हो रिसर्च सोडून हो एनआयएचो रिसर्च जो बेनिफिशियल जावपाक शकता, जेन्ना सुप्रीम कोर्टान घालतले तेन्ना हो रिपोर्ट बेनिफिशियल जावपाक शकता. सो स्पीकर सर, म्हाका इतलेंच विचारपाचें आसा, ह्या एनआयएचेर डिपार्टमेंटान कितें तुमी करस्पॉन्डन्स केल्लें आसा की तुमी असो रिपोर्ट कित्याक केलो? कित्याक फाल्यां हो रिपोर्ट जो आसा हो टेबल करतले ते आनी तांकां प्लस पॉयंट जातलो. सो म्हाका मिनिस्टराक सीएमा कडेन सीएमानी हे आन्सर दिवपाची गरज आसा.